Al-bishatu 'alal bilati. Sama-sama karpet di atas lantai. Al-bishatu 'alal bilati. Selanjutnya, lantai di bawah karpet. Al-bilati tahta bishati. Tahtal bishati. Ayo lagi, lantai di bawah karpet. Al-bilati. Iya. Lantai di bawah karpet. Al-bilati tahtal bishati. Betul. Lagi diwalik ngene terus bingung. Nah, tadi kalau mutada itu syaratnya harus isimnya apa tuh? Ma'rifat. Dan setiap mutada itu i'rabnya mesti apa i'rabnya? Rofa. Rofa itu berarti harokatnya apa? Doma. Jadi setiap mutada itu harokatnya harus doma. Ingat-ingat itu. Jadi kita belajar ngomong, belajar nahwu sekalian, belajar sistem saraf juga. Berarti kalau lantai di bawah karpet, al-bilatu tahtal bishati. lagi yang keras. Al-bilatu tahtal bishati. Lagi Al-bilatu tahtal bishati. Kita ulangi yang pertama tadi. Karpet di atas lantai. Al-bishatu al-bilati. Suaranya kurang banter. Al-bishatu al-bilati. Lantai di bawah karpet. Al-bilatu tahtal bishati. Lagi lantai di bawah karpet. Al-bilatu tahtal bishati. Putih dua. Karpet di atas lantai. Karpet. Al-bishatu alal bilati. Lantai di bawah karpet. Al-bilatu tahtal bishati. Al-bilatu tahtal tahtal bishatu. Karpet di atas lantai. Al-bishatu 'alal bilati. Lantai di bawah karpet. Al-bilatu tahtal bishati. Lanjut konsentrasi ya. Papan tulis di depan dinding. Papan tulis di depan dinding. Dindingnya di sana, ini papan tulisnya. Papan tulis di depan dinding gimana? Asy-syaburatu amamal jidar. Lagi papan tulis di depan dinding. Ayo sama-sama. Asy-syaburatu amamal jidari. Berdua papan tulis. Asy-syaburatu amamal jidari. Lagi Asyaburatu amamal jidar. sama-sama asyaburatu. Asy-syaburatu amamal jidari. Dinding di belakang papan tulis. As-saburatu Ya. Dinding di belakang papan tulis. al-jidaru tahta Al-saburatu. Lagi sama-sama. Al-jidaru. al-jidaru wara as-saburati. Al-jidaru waro'as. Berdua. Dinding di belakang papan tulis. Al-jidaru wara as-saburati. Papan tulis di depan dinding. As-saburatu amamal jidari. Asyaburatu amamal dari karpet di atas lantai. Al-bishatu al-bilati. Lantai di bawah karpet. Al-bilati tahtal bishati. Iya, lagi lantai di bawah karpet. Al-bilatu tahtal bishati. Papan tulis di depan dinding. Asyaburatu amamal jidar. Dinding di belakang papan tulis. Al-jidaru wara al-saburat. Karpet di atas lantai. Al-bishatu 'alal bilati. Lantai di bawah karpet. Al-bilatu 'alal Di bawah karpet. Al-bilatu tahtal bishati. Lanjut konsentrasi. Lampu di atasnya karpet. Lampu di atasnya karpet. Al-misbahu fawqal bishati. Lagi. Lampu di atasnya karpet. Al-misbahu fawqal bishati. Kipas angin di samping lampu. Al-wahatu janibal misbahi. Lagi. Kipas angin di samping lampu. Al-wahatu janibal misbahi.
kedua, kipas angin di samping lampu. Al-mirwahatu janiba misbahun. Misbah, lampu di atasnya karpet. Al-misbahu fawqa bisyati. Kipas angin di samping lampu. Al-mirwahatu janiban misbah. Nah, lampu di atasnya karpet. Al-misbahu fawqal bisyati. Terus buku di dalam rak gimana? Buku di dalam rak. Al-kitabu fi rafi. Lagi buku di dalam rak. Al-daftaru fi rafi. Ya, ad-daftaru, al-kitabu. Kalau al-kitabu itu berarti cetakannya dari pabrik. Kalau ad-daftaru itu buku tulis. Nah, buku tulis meskipun ada tulisan, tapi kalau tulisannya tangan berarti itu buku tulis, ad-daftaru. Tapi kalau buku yang tulisannya cetakan pabrik namanya al-kitabu. Nah, sekali lagi, buku di dalam rak. Al-daftaru fi rafi. Firrofi. Nah, ad-daftaru firrofi ini namanya jumlah apa? Jumlatul ismiyah. Kenapa dinamakan jumlah ismiyah? Karena karena diawali isim. Nah, jumlah ismiyah karena diawali isim atau diawali mubtada. Nah, itu. Nah, kalau ad-daftaru firrofi diterjemahkan salah gimana? Ad-daftaru utawi buku iku firrofi ing dalem rak. Nah, itu ya, caranya begitu. Jadi setiap isim itu mesti statusnya atau kedudukannya mubtada. Selanjutnya kita akan membuat kalimatannya. Kalimatannya itu kemarin jumlatul istifham. Apa? Jumlatul istifham. Nah, hari ini kita akan menambah kata pertanyaan yang baru, yaitu untuk menanyakan tempat. Di mana? Bahasa Arabnya di mana? Aina. Lagi, diangkat suaranya. Aina. Lagi. Aina. Lagi. Aina. Sekarang kalau di mana karpet? Aina bisyatu. Karpet. Aina bisyatu. Lagi. Aina bisyatu. Nah, jadi aina itu keterangan tepat, jadi itu khobar muqaddam. Nanti al-bisatu menjadi mubtada muakhar. Aina iku ing dalem endi? Al-bisatu utawi karpet. Nah, itu. Sekali lagi, di mana karpet? Aina bisyatu. Ainal bisyatu. Ainal bisyatu. Jawab. Al-bisyatu al-bilati. Sekali lagi, di mana karpet? Aina bisyatu. Jawab. Al-bisyatu al-bilati. Kedua, di mana karpet? Ainal bisyatu. Jawab. Al-bisyatu al-bilati. Kalau di mana lantai? Ainal bilati. Lagi. Ainal bilati. Domah lagi. Ainal bilatu. Jawab. Al-bilatu tahtal bisyati. Al-bilatu tahtal bisyati. Di mana papan tulis? Aina syaburatu. Lagi. Aina saburatu. Jawab. Asyaburatu amamal jidar. Di mana dinding? Aina al-jiddaru. Jawab. Al-jiddaru waro al-syaburatu. Waro asyaburati. Nah, coba sekarang kita langsung tanya jawab tentang benda-benda yang tadi, ya, dengan menggunakan kata tanya aina dulu. Ya, silakan. Ayo, dia sama bertiga nih, dia. Kamu geser sana. Ayo, silakan. Alkot. Ayo tanya. Aina, pakai aina. Ayo, bertiga muter. Tanya terus ini. Muter. Ayo, diangkat suaranya. Kurang suara, kurang banter.
Ayo. Ainal bisyati sesuatu Al-bishatu alal bilati. asyaburati amamal jidari Asyaburatu doma. asyaburatu amamal jidari Terus. Aina syaburatu. aina As-saburatu amamal Ainal. jidar amamal jidar Ainal maktabu diberi ulang. ainal Ainal maktabu jiddaru. al maktabu Di atas ini, al-jiddaru di atas. Ala. waro as-saburatu maktabu ala bisyati Nah, terus ditanya. ainal misbahu Al-misbahu janibal murwah. amama fauqa bilati Aina daftaru. ad-daftaru firofi aina bisyati Doma. bisyatu Ainal bisyatu. ainal bisyatu al bisyatu alal ainal maktabi ainal Ayo. misbahu Al-maktabu al misbahu fauq al misbahu ala al Kan nempel. misbahu alal bisyat. mir Ayo terus. enggak Ainal murwah. al-mirwahatu fawqa Di samping lampu. oh samping lampu al-mirwahatu janibas al-mirwahatu janibal misbah waro al jidari terus ainal bilatu ainal Al-bilatu. mirwahatu Al-bilatu. al tahtal mirwahatu bisyat. janibah misbahu Misbahi. Terus. Ainal bisyat. ainal kolam ainal kolamu Ainal kolamu. ainal kolamu Pokoknya kamu taruh mana? Bingungin jawab. al-bisyatu al-bilati aku al kolamu ainal jiddaru Al-jiddaru waro asyaburat. Terus. Aina syaburat. ainal bila as-saburatu amamal al jiddari bilatu al bisyati Ya, kita tambah kata pertanyaannya. Kemarin kita sudah membuat pertanyaan apakah. Oh, serapnya apakah? Hal. Apakah? hal Lagi? hal Kalau apakah lantai di bawah karpet gimana? Gema, ya. Hal. tu Halal. bisyati Lagi hal. al-bilatu alal bisyat. Nah, jadi yang namanya mutada, makrifat itu dalam pengucapannya juga harus ditampakkan. Jadi hal al bilatu kan gitu ya tulisannya. Hal al bilatu. Nah, itu biar ndak putus dilangsungkan aja. Halil bilatu. Nah, gitu ya. Coba, apakah lantai di bawah karpet? halil bisyat Al-bilatu tahtal lantai di bisyat. bawah Lagi, ayo. Apakah lantai di bawah karpet? halil bilatu tahtal bisyati Jawab. na'am al-bilati tahtal bisyatu Goma. al-bilatu tahtal bisyati Terus, apakah lantai di atas karpet? halil bilatu alal bisyati Lagi, halil. halil bilatu tahta halil bilatu alal bisyati Oh, jawabnya La. la. la Al. al bilatu tahtal bisyati Konsentrasi ya. Di mana papan tulis? aina saburatu Lagi yang keras. aina saburatu Jadi kalau keras itu cepat mancap, terus juga itu bisa membentuk jiwanya menjadi kuat ya, karena sinarnya masuknya kuat. Sekali lagi, di mana papan tulis?
Aina saburatu? Jawab. As-saburatu amamal jidari. Apakah papan tulis di depan dinding? Halis Halis saburatu amamal jidari. Lagi halis. Halis saburatu amamal jidari. Jawab. La. Ijab. Iji. Oh, na'am. Ayo. Na'am. As-saburatu amamal jidari. Terus. Apakah papan tulis di belakang dinding? Halis saburatu wara'al jidari. Jawab. La. As-saburatu amamal jidari. Coba. Kedua. Di mana lampu? Ainal misbahu Jawab. al misbahu janibal mirwahati. Lagi. Di mana lampu? Ini. Ainal misbahu Jawab. al misbahu janibal mirwahati. Apakah lampu di samping kipas angin? Hal misbah Halil misbahu. halil misbahu janibal mirwahati. Jawab. Na'am al misbahu janibal mirwahati. Janib, jimnya yang panjang. Bukan janiba tapi janiba. Nah, apakah lampu di bawah kipas angin? Hal misbah Halil halil misbahu di bawah. tahta kipas angin. mirwahati. Lagi halil. Halil misbahu tahta mirwahati. Jawab. La al misbahu Janiba janibal mirwahati. mirwahati. Nah, di mana kipas angin? Ainal mirwahatu. Lagi. Ainal mirwahatu. Jawab. Al mirwahatu janibal misbah. Apakah kipas angin di samping lampu? Halil mirwahatu janibal misbahi. Jawab. Naam al mirwahatu janibal misbah. Apakah kipas angin di bawah lampu? Halil mirwahatu waro al misbahi. Di bawah jawab. Tahta. Tahta lagi. Apakah kipas angin di bawah lampu? Halil mirwahati tahta misbahi. Jawab. La al mirwahatu janibal misbah. Coba kita lanjutkan tanya jawabnya. Satu benda dibuat 3 kali. Aina, hal, naam, hal tidak. Ya silakan. Benda yang ada di sini aja. Ya silakan. Aina syaburatu, betul. Aina apa hal? Ya, tiga-tiganya. Aina, hal, naam, hal tidak. Ayo. Aina bisyat. Al bisyatu alal bilati. Bisyatu alal bilati. Naam al bisyatu alal bilati. Hal bisyatu Halil. janibal misbahi. Halil bisatu. Halil bisyatu janibal misbahi. Na'am La. al jidaru Al bisyatu alal bilati. as-saburatu amamal jidari. Ainal mirwahatu. Al mirwahatu janibal misbahi. Halil mirwahatu waro al jidari. La as-saburatu amamal La. jidari. Al mirwahatu janibal misbahi. Halil mirwahatu Asro. mirwahati. Ya terus. aina syaburatu. Ini apa? Bukan. Halis syaburatu. Hal ya hal tidak kan? Ayo. Masa menulis di Gimana tadi? aina syaburatu. As-saburatu amamal jidari. Halil syaburatu waro al misbahi. La. As-saburatu amamal jidari. Sama yang iya. Iyanya yang maaf ya. Yang kan halil saburatu amamal jidari. Udah tadi. Sama iya sama iya. Iya sama tidak. Halil syaburatu amamal jidari. Maaf.
sabura sama madan. Aina daftar Bishatu halil iya halil ya. Halid daftaru. Halil daftar. Bishatu Halil daftar Firofi. Naam, ad-daftaru fi raf'i. Halil daftaru alal bilati. La, ad-daftaru fi raf'i. Ya kita tambah bendanya ya, yang ada di kamar sekarang. Almari apa almari itu? Khizanatun. Khizan. Apa almari? Khizanatun. Almari? Khizanatun. Almari? Khizanatun. Almari itu khizanatun. Sekarang kalau bantal, wisadatun. Wisadatun. Apa bantal? Wisadatun. Lagi? Wisadatun. Almari? Khizanatun. Almari? Khizan. Bantal? Wisadatun. Wisadatun. Kalau kasur? Kasur? Firosun. Firos. Kasur? Firos. Kasur? Firos. Nanti di rumah tulis di kamar. Lemari, khizanatun, bantal. Buat bisa nanti. Iya, caranya gitu. Apa kasur? Firosun. Kasur? Firosun. Bantal? Wisadatun. Yang keras? Wisadatun. Wisadatun. Selimut. Selimut itu lihafun Hafun. atau disarun. Disarun itu kalau itu ngambilnya dari Al-Quran itu. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut. Disarun atau lihafun. Lihafun. Apa selimut? Lihafun. Selimut. Lihafun. Bantal. Wisadatun. Lemari. Khizanatun. Kasur. Firos. Firosun. Kasur. Firosun. Kalau rak tadi apa rak? Rofun. Rak. Rafun. Sandal. Na'lun. Sandal. Na'lun. Yang keras biar cepat bisa karena ini mufradatnya tambah banyak. Sandal. Na'lun. Sandal. Na'lun. Iya. Sapu. Miknasatun. Miknasatun. Apa sapu? Miknasatun. Sapu. Miknasatun. Sapu. Miknasatun. Sandal. Na'lun. Na'lun. Sandal. Na'lun. Sandal. Na'lun. Almari. Khizanatun. Bantal. Wisadatun. Bantal. Wisadatun. Kasur. Firos. Firosun. Sandal. Naam. Sepatu. Khidaun. Tidak. Apa sepatu? Khidaun. Sepatu. Khidaun. Kaos kaki. Jawrabun. Joro. Apa kaos kaki? Jawrabun. Kaos kaki. Jawrabun. Kaos kaki. Jawrabun. Tempat sampah. Di kamar ada tempat sampah. Mazbalatun. Mazbalatun. Apa tempat sampah? Mazbalatun. Tempat sampah. Mazbalatun. Tempat sampah itu mazbalatun. Cikra. Nah, ada sapu, ada cikra. Laqatatun. Laqatatun. Cikra. Laqatatun. Yang keras cikra. Laqatatun. Tempat sampah Mis. Maz- Mas. mazbalatun. Mas. Apa tempat sampah? Mazbalatun. Tempat sampah Mazbalatun. sapu. Miknasatun. Sapu. Miknasatun. Almari. Khizanatun. Bantal. Wisadatun. Kasur. Firos. Firosun. Selimut. Lihafun atau lihafun. Apa? Lihafun. Lihafun. Kalau keset itu sama dengan penghapus. Apa keset? Mimsahatun. Apa keset? Mimsahatun. Keset. Mimsahatun. Mimsahatun itu diambil dari kata masaha yamsahu. Mimsahatun itu alat untuk menghapus. Jadi bisa mimsahatun itu bisa artinya penghapus, berarti yang jalan keset apa tuh? Penghapusnya, tapi kalau keset yang jalan kakinya sama-sama untuk mengusap. Nah ini mimsahatun bisa keset bisa penghapus. Mimsahatun. Apa keset? Mimsahatun. Pintu. Babun. Pintu. Babun. 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 Jendela. Nafid. Nafidatun. Jendela. Nafidatun. Jendela. Nafidatun. Ya.
Sekarang kita coba susun dalam cerita ini. Almari di depan dinding, gimana? Al-khizanatu amamal jidari. Lagi, Al-khizanatu amamal jidari. satu lagi, Al-khizanatu amamal jidari. kasur di atas lantai. Al-firasu alal bilati. Lagi, Al-firasu alal bilati. bantal di atas kasur. Al-wisadatu alal firasi. Lagi, bantal. Al-wisadatu alal firasi. Selimut di atas bantal. Al-hafu Al-lihafu alal bisa wisadati. Lagi, selimut di atas bantal. Al-lihafu. Sapu di belakang pintu. Al-minasatu wara'al babi. Al-miknasatu, ayo, Al-minasatu waro al babi. Ra di depan kamar. Ar-rafu Amamal hujrati. Nah, hujrah itu isinya cuma dua anak atau 3 anak. Jadi kecil. Tapi kalau ghurfatun itu ruangan, isinya bisa 30, 40. Nah, bisa kalau kamarnya kecil, cukup untuk 2 orang, dan hujrah namanya. Kayak makam Nabi itu hujrah, disebut hujrah. Nah, sempit isinya 2 orang, 3 orang. Tapi kalau ghurfah itu ruangan, itu lebih besar. Kayak kelas itu ghurfatun. Kalau kamar kecil hujratun. Sekali lagi, ra di depan kamar. Ar-rafu. amamal hujrati. Tempat sampah, apa tempat sampah tadi? Masbalat. Al-masbalatu. Al-masbalat. Apa tempat sampah? Al-masbalat. Tempat sampah di samping ra. Al-masbalatu jahiyatan al-rafi. Rofi. Lagi, al-mazbalatu. Al-masbalatu jahiyatan al-rafi. Cikra, apa cikra tadi? Lakototun. Cikra di samping tempat sampah. Al-laqatatu janibal. Mazbalati. Al-laqatatu. Lagi, Al-laqatatu janibal masbalati. janibal mazbalati. Jadi cikranya di samping sampah, tempat sampahnya di samping rak. Raknya di depan kamar. Sekarang konsentrasi, lanjut. Di mana almari? Ainal khizanatu. Yang keras, ainal khizanatu. Ainal khizanatu. Jawab, Al-khizanatu amamal jidari. tidak. Nah, di mana kasur? Ainal firasu. Jawab, Al-firasu alal bilati. di mana bantal? Ainal wisadatu. Jawab, Al-wisadatu alal firasi. di mana selimut? Ainal lihafu. Lagi, Ainal lihafu. jawab, Al-lihafu alal sadati. di mana sapu? Ainal miknasatu. Lagi, ainal. Ainal miknasatu. Jawab, Al-miknasatu waro al-babi. di mana ra? Ainal rofi. Rofu. Lagi, Ainal rofu. jawab, Al-rofu amamal hujrati. hujrati. Di mana tempat sampah? Ainal masbalatu. Lagi, Ainal masbalatu. jawab, Al-masbalatu janibal. ra. Jangan samping ra. Janibal Rofi. Di mana cikra? Ainal Lakotatu. Lagi, Ainal laqatatu. jawab, Al-laqatatu janibal masbalati. masbalati. Nah, coba silakan tanya jawab sekali lagi tentang benda-benda yang ada di kamar. Jadi kita cara menghafal mufradat itu dengan cara percakapan. Jadi percakapannya lancar, mufradatnya cepat hafal. Iya, firosun. Nanti kalau lupa diingatkan. Ya silakan lanjut. Di mana? Ainal khizanatu. Al-khizanatu amamal Dari jidari. Ainal Langsung
tanya jawab aja, nggak jadi apa nanti apa sendiri. Ya, silakan. Amamal hujrati. Soalan silat. Oh, Kasur, surat wah, di atas jadi. lantai. Al-firasu alal biladi. Heeh. Mana? Ainal Al-firasu alal bilad. Yang iling aja, yang iling apa? Ainal Bisa. Ainal mazbalatu. Bisa ada tuh. Bantal, apa? Al-masbah. Ainal wisadatu. Wi, lawu. Iya, Ainal. Ainal wisadatu. Al-wisadatu. Samping. Sampah kan mas? Di atas kasur. Samping samping. Iya, sampah. Jadi. Oh, Atas. alal. Sampah di mana, Bi? Di sampingnya rak. Oh, Firasu. al-masbah. Firosi. Firosi. Ainal. Terus. Ainal nasatu. Ain. Al-nasatu. Apa? Waro al-bab. Bisa Terus. itu. Al-wisadatu al-firosi. Ainal lihafu. Arrofu janiba Alal amama wisadat. zanati. Di depan kamar arrofu. Arrofu amama Huj. hujrati. Terus. Ainal misbah. Heeh. Ainal misbahu. Iya, kalau Pak terus. Musbahu ini. Ainal miksar. Samping Ainal nasatu. Iya. Al-miknasatu Al-misbahu waro al-bab. janibal wahati. Mm-mm. Apa ya? Ainal hizanatu. Jangan tak. Ainal laqatatu. amamal Al-qatatu janibal Maz. masbalat. Ti. Masbalat. Ayo terus. Keset belum disinggung. Keset di depan pintu. Heeh. Ainal misar. Heeh. Al-misahatu amamal hujrati. Di depan pintu apa? Ama. Amamal Bad. Kalau sampah itu apa sampahnya? Tempat sampah kalau sampahnya sampah itu zubalatun. Apa sampah? Zubalatun. Sampah itu zubalatun. Aina zubalat. Aina zubalatu? Ha? Di mana sampah? Ha? Di dalam tempat sampah? Jadi jelas Bil. sampah. Dasar. Ha? Di dalam tempat sampah? Bil mazbalati. Az-zubalatu fil mazbalati. Ya. Ya cukup ya.